Hello, hello, hello everyone. How are you today? I hope you are in a good condition and you are ready to learn English with me today. Nah, anak-anak, Miss Maria sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali lewat video ini. Setelah kalian sudah melewati banyak ujian penilaian tengah semester, saatnya kita akan belajar kembali bahasa Inggris. Kalian persiapkan bukumu, page 30, unit 3. Ya, oke. Page 30, Unit 3. Yeah. Okay, in this unit, as you can see from the title, great ideas from the past. Great ideas from the past. Ide-ide yang hebat dari zaman dulu. Oke, dari masa lalu ya. Ide-ide yang hebat dari masa lalu. Oke, what are some important inventions? What are some important inventions? Ya, penemuan-penemuan penting apa sajakah yang pernah ditemukan? Yang seperti yang kita tahu, yang penemuan-penemuan paling penting, beberapa penemuan-penemuan paling penting yang sudah kita nikmati sampai sekarang itu adalah lampu, ya, bola lampu. Kemudian ada pesawat telepon, kemudian ada kompas dan lain-lain. Ya, oke. What will we learn in this unit? As you can read at the right side, bagian kanan atas itu, inventions, discoveries, and famous structures. Penemuan-penemuan dan bangunan-bangunan yang terkenal. Ya, inventions itu penemuan, discoveries juga penemuan ya. And famous structures, bangunan-bangunan yang penting, yang terkenal, and then talking about past events in history, berbicara tentang kejadian-kejadian masa lalu dalam sejarah. Wah, this sounds interesting ya, this unit. Kelihatannya unit ini sangat menarik. Tanpa berlama-lama, let's start learning one by one. Please look at page 30, part A. Look and listen. Look at this picture and then listen to the story. A. Look and listen. What is your presentation about, Matteo? My presentation is all about the telephone. That's interesting. Can you tell me who invented the telephone? Yes, the telephone was invented by Alexander Graham Bell. And when was it invented? It was invented around 1876. Why do you think the telephone is an important invention? It lets us talk with people who are far away in other cities or even in other countries. Also, without the telephone, we wouldn't have the internet, so I think it's very important to our lives. Oke, nah itu tadi cerita tentang Matteo yang sedang mempresentasikan materi tentang penemuan telepon. Ya, Matteo menjelaskan ya, telepon itu ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun sekian, kenapa kok penting dan segala semacamnya. Selain telepon, there are so many great inventions from the past. Ya, ada banyak penemuan-penemuan yang hebat yang datang dari masa lalu. Masa sekarang juga banyak yang hebat menemukan. Tapi sekarang kita konteksnya adalah penemuan dari masa lalu. Untuk lebih memahami lagi kosakatanya, let's listen and say. Part B. B. Listen and say. Number 1. Cement. Cement. Number 2. Seatbelt. Seatbelt. Number 3. Light bulb. Light bulb. Number 4. Telephone. Telephone. Number 5. Elevator. Elevator. Number 6.
Microscope. Microscope. Number 7. Thermometer. Thermometer. Number 8. Compass. Compass. Okay, once again. Once again ya, listen and say. B. Listen and say. Number 1. Cement. Cement. Number 2. Seatbelt. Seat belt. Number 3. Light bulb. Light bulb. Number 4. Telephone. Telephone. Number 5. Elevator. Elevator. Number 6. Microscope. Microscope. Number 7. Thermometer. Thermometer. Number 8. Compass. Compass. Oke, itu tadi beberapa hal penemuan yang hebat-hebat ya. Ada cement. Di Indonesia juga semen ya bilangnya. Seat belt. Sabuk pengaman. Light bulb. Bola lampu. Telepon. Ya, telepon. Elevator. Ya. Apa? Untuk naik turun itu ya. Microscope. Kaca pembesar. Apa? Ya. Bukan kaca pembesar. Ya, mikroskop ya. Untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Thermometer. Termometer untuk mengukur suhu. And compass. Kompas. Untuk menunjukkan arah. Okay, let's go to the next page. Part C. Look at the pictures. Listen and write the letters. C. Look at the pictures. Listen and write the letters. A. Cement is an important material used to build things. Cement. B. We can use a microscope to see very small things. C. The light bulb is an important invention that lets us see at night. D. The thermometer can tell us what the temperature is. E. We need elevators to travel up and down tall buildings easily. F. You must wear a seatbelt when you are in a car. G. You should use a compass when you want to find the right direction. H. You can speak to your friends in other cities on the telephone. Okay, now let's check the answers together. Okay, A is cement. B is microscope. C is light bulb. Bulb, yeah, bulb. D is thermometer. E is elevator. F is seat belt. G is compass. And H is telephone. Congratulations to all of you who has answered correctly. Selamat. Okay. Now, let's listen to the chant. Ya, kalau kalian ingin tahu kata-katanya, kalian bisa lihat di halaman tuh. Turn to page 113. 113. Kalian ikuti juga boleh loh. Okay, you ready? Let's go. D. Chant. Turn to page 113. What is that? That's a light bulb. Who invented the light bulb? The light bulb was invented by Thomas Edison. What is that? That's a telephone. Who invented the telephone? The telephone was invented by Alexander Graham Bell.
microscope? Who invented the microscope? The microscope was invented by Zacharias Janssen. What is that? That's an elevator. Who invented the elevator? The elevator was invented by Elisha Otis. Oke, itu tadi sudah kalian ya dengarkan chant. Berisi apa itu? Berisi penemuan dan penemunya ternyata. Iya, the inventions and the inventors. Iya, penemuan dan penemunya. Oke. Beberapa di antaranya ada light bulb. Iya, that's the invention. And the inventor is Thomas Edison. And then next, the telephone. Who invented the telephone? Alexander Graham Bell. Good. How about microscope? Who invented the microscope? That's Zacharias Janssen. And elevator. Who invented the elevator? Elisha Otis. Iya, good. Nah, sekarang kita lihat yang bagian E, gampangnya Nana ya. Look at the pictures and say, these pictures. Ya, ini sudah ada benda, invention, ya. And then the inventor. Oke, inventor is penemu, invention is penemuan. Oke, ini bendanya, lalu ini yang menemukannya orangnya, ya. Oke. The light bulb was invented by Thomas Edison. The light bulb was invented by Thomas Edison. Bola lampu ditemukan oleh Thomas Edison. Lagi, bola lampu ditemukan oleh Thomas Edison. Yang ini, the telephone. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Good one. And then this one, the seat belt. The seat belt was invented by Niels Bohlin. Ya, betul sekali. Cement. The cement was invented by Joseph Astin. Oke, Misma sudah punya kalimatnya semua. Anak-anak bisa tulis ya. Kalau kalian mau nulis, pause dulu ini apanya? Videonya, lalu kalian tulis sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian play lagi, play kembali. Oke ya? Ini semuanya. Oke? Nah, itu tadi ya kalimat-kalimatnya. Penemuan dan penemunya. Was invented by. Jangan lupa yang dicetak merah ini was invented by. Yang artinya ditemukan oleh. Oke? Good? Oke. Now let's move on to the next page. Page 32. Reading. Okay. I will read the 3 texts. You will listen while you read. Oke, silently ya. Jadi Miss Mar akan membacakan sambil kamu dengarkan dan baca dalam hati juga nggak apa-apa. Ikut ya. Compass. The compass is a tool that helps people find their direction. Many people use compasses when they are traveling in places such as mountains or deserts. Compasses help keep people from getting lost. The compass was invented by Chinese Han dynasty. Ancient China made several important inventions. The compass was just one of them. Elevator. The first modern elevator was invented by Elisha Otis in 1852. This elevator was safe because it wouldn't fall if one of its cables broke. The invention
The invention of this type of elevator allowed people to build very tall buildings. The first Otis passenger elevator was used in a building in New York in 1857. Microscopes allow people to look at very small objects. The first microscope was invented around 1590. Many people believe that it was invented by Zacharias Janssen. Today, microscopes are used by scientists around the world. Oke, ya, jadi kompas, kita bahas ya. Kompas itu adalah sebuah alat untuk menolong orang-orang menemukan arahnya. Nah, kompas ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang pergi ke gunung atau ke padang gurun. Ya, kompas ini membantu orang-orang untuk tidak kehilangan arah. Nah, penemu kompas ini ternyata adalah dinasti Han dari Cina. Dan ternyata Cina kuno itu menemukan banyak hal-hal yang berguna sampai sekarang. Dan kompas adalah salah satu dari banyak penemuan-penemuan itu. Nah, kemudian elevator atau kita kenalnya lift gitu ya. Nah, ini ditemukan oleh Elisa Otis di tahun 1852. Nah, lift ini aman karena tidak akan jatuh jika satu dari kabel-kabelnya itu putus. Nah, penemuan lift ini memungkinkan orang-orang untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Oke. Nah, lift pertama dari Otis ini digunakan di sebuah bangunan di New York tahun 1857. Mikroskop membuat orang-orang bisa melihat ke benda-benda yang sangat kecil. Ya, mikroskop pertama ditemukan sekitar tahun 1590. Nah, banyak orang yang percaya bahwa mikroskop ini yang menemukan adalah Zacharias Janssen. Nah, sekarang mikroskop itu digunakan oleh penemu saintis, ahli-ahli sains di seluruh dunia. Ya, ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Oke. Now let's answer the questions together. Okay, number 1. What are these paragraphs about? A. Famous people. B. Famous inventions. C. Famous buildings. The answer is B. Famous inventions. Ya, penemuan-penemuan yang terkenal. Okay. Number 2. Where do people use compasses? Di mana orang-orang menggunakan kompas? The answer is mountains and deserts. Deserts, ya. Kalau deserts itu adalah makanan penutup ya. Number 3, who invented the modern elevator? Siapa tadi yang menemukan? Yes, Elisa Otis. Good. Number 4, what did Zacharias Janssen invent? The answer is the microscope. Oke, nah, anak-anak nanti ini ada game yang bisa kamu lakukan, bukan game yang tantangan ya, challenge for you. Please decode this code. Pecahkan kode ini lalu kamu tulis itu artinya apa. Oke? Kamu bisa kerjakan nanti setelah mengerjakan tugas utama yang dari Miss Maria. Oke? Ini hanya sebagai tugas tambahan. Oke ya? Nah, lalu yang bawah ini, who invented the telephone? Seperti yang sudah Miss Mar contohkan tadi ya. Who invented the telephone? The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Oke, anak-anak masih ingat ya, Miss Mar sudah pernah mengajarkan question words, kata-kata tanya. Ada 5, who, when, where, what, why, how. Ya, oke ya. Okay, now let's move on to page 34. Okay, we will listen to a story and then we will discuss about it later. Okay. A. Listen
and repeat. Did you know that the compass was invented by China's Han Dynasty? Cool. I didn't know that. Yeah, it was invented in 206 BCE. And guess what? What? I built my own compass. Let's use it to get to the new park the city just built. Is this a good idea? Don't worry. According to my compass, we should keep walking north. This is definitely not right. Oops, I guess my compass doesn't work. Oke, itu tadi ceritanya Emma and Alex. Ya, Emma and Alex were talking about the compass. Ya, Emma bertanya, kamu tahu nggak kalau kompas itu ditemukan oleh dinasti Han Cina? Cool, wow, I didn't know that. Wah, aku nggak tahu tuh. Ya, ditemukan di tahun 206 sebelum Masehi. Dan tebak, apa? Aku membuat kompasku sendiri. Ayo kita pakai untuk pergi ke taman yang baru dibangun oleh kota. Apakah ini ide yang bagus? Jangan khawatir. Menurut kompasku, kita harus terus berjalan ke arah utara. Ini benar-benar tidak benar ya. This is definitely not right. Ini sungguh tidak benar karena mereka tersesat. Oops, I guess my compass doesn't work. Ternyata kompasku tidak berfungsi. Iya, tadi kita baca kompas itu membuat orang-orang menemukan arah. Tetapi kompasnya Emma justru membuat kehilangan arah. Okay, let's answer the questions together. Where was the compass invented? A. America. B. Europe. C. China. The answer is China. Good. Number 2, what does Emma want to show Alex? A. Her map. B. Her telephone. C. Her compass. Yes, the answer is C. Her compass. Yeah. Number 3, where does Emma want to go? A. China. B. The park. C. Another city. The answer is B. The park. Ya, ke taman aja salah, apalagi ke kota yang lain ya. Maunya ke kota malah nyasar ke hutan nanti. Okay. This is okay. Page 35. The last page that we will learn today. Now, let's add new vocabularies ya. Ayo kita menambah kosakata yang baru. Listen and say. A. Listen and say. Number 1. X-ray. X-ray. Number 2. Gravity. Gravity. Number 3. Pluto. Pluto. Number 4. Oxygen. Oxygen. Number 5. Eiffel Tower. Eiffel Tower. Number 6. Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge. Number 7. Empire State Building. Empire State Building. Number 8. Taj Mahal. Taj Mahal. Okay, once again. X-ray. Gravity. Pluto. Oxygen. Eiffel Tower. Golden Gate Bridge. Empire State Building. Taj Mahal. Okay, these are some famous structures, famous buildings in the world, and then some are famous inventions. Ya, ini adalah penemuan-penemuan yang terkenal dan bangunan-bangunan terkenal. Oke, dari zaman dulu ya. Ada X-ray, tahu X-ray ya, pemeriksaan yang sampai kelihatan tulangnya itu. Gravity, apa ini? Gravitasi. And then there is a planet, Pluto. Oxygen, ada menara Eiffel, ada jembatan yang terkenal ini in the USA ya, Golden Gate namanya. And then Empire State Building, bangunan yang sangat tinggi ini di Amerika juga. And then Taj Mahal.
Do you know where Taj Mahal is? Yes, it's in India. Okay, now part B. Listen and write the letters. B. Listen and write the letters. A. We need oxygen to breathe. B. The Empire State Building used to be the tallest building in the world. C. Gravity keeps us on the ground. D. The Eiffel Tower is a structure in Paris. E. Some people say that Pluto is a planet in our solar system. F. The Taj Mahal is an old building in India. G. The X-ray allows doctors to see inside your body. H. The Golden Gate Bridge is in San Francisco, in the US. Okay, done everyone? That's good. Let's check the answers together. Okay. A is oxygen. B, Empire State Building. Tadi kalau kalian dengarkan kata kalimatnya, Empire State Building used to be the tallest building in the world. Artinya, bangunan Empire State ini dulunya adalah bangunan tertinggi. Kalau sekarang bukan. Sekarang ada yang tertinggi itu ada di Dubai kalau nggak salah ya. United Emirates Arabs ya. C is gravity. D is Eiffel Tower. Okay. E is Pluto. F is Taj Mahal. G is X-ray and H is Golden Gate Bridge. Okay. Good. Let's move on to part C. This is the last part of our lesson today, which is dialogue, my favorite. Listen, then look at the pictures, ask and answer. Okay. Listen. C. Listen. Then look at the pictures. Ask and answer. When was gravity discovered? It was discovered in 1666. When was the Eiffel Tower built? It was built in 1889. Oke, ya. Ini menggunakan question word when. Oke, kalau tadi who itu menanyakan siapa, kalau when menanyakan waktu. Oke, perhatikan kata-kata yang dicetak tinta merah. Ada was di sini, ya was itu artinya kata bantu untuk kejadian yang sudah lampau. Ini ada discovered, built. Discovered itu ditemukan, built itu dibangun ya. When was gravity discovered? Kapan gravitasi itu ditemukan? It itu menggantikan gravity, oke? Gravity. It was discovered in tahun ini, kalian lihat di sini, how to say it. Ini dibaca dua-dua, oke? 16 dan 66, oke? 16 dibaca 16 kan? 66 dibaca 66. Jadi 1666 itu dalam bahasa Inggrisnya dibaca 1666. Oke? Bismillah ulang. Jadi ini kan ada 4 angka dibagi 2. Oke? Bentar. Ya, dibagi 2. Bagi 2 seperti ini, kelihatan nggak ya? Oh, tidak kelihatan. Oke. Terlalu tebal. Oke ya. Ya, nggak usah digambar deh. Jadi ini dibagi 2. 16 and
1866. Begitu juga bawahnya. 1886. Ya, jadi 4 angka itu dibagi 2, dibacanya 22. Ya, ini 18, ini 86. Oke. When was the Eiffel Tower built? It was built in 1889. Nah, oke. Nah, kalian nanti tugasnya tanya jawab dengan orang lain, dialog dengan orang lain mengenai penemuan-penemuan ini. Mengenai penemuan-penemuan ini, ada 6 penemuan. Kalian pilih 2 saja. Oke, 2 saja. Miss Mar sudah akan beri contoh kalimatnya seperti ini. Jret. Nah, oke. Nah, kalian boleh tulis nomor 1 untuk nomor 1, gambar nomor 1, nomor 2 juga untuk gambar nomor 2, dan begitu seterusnya. Nih, wes. Ayo. Untuk structure atau buildings, itu semua menggunakan kata build ya. Nih, lihat. Menggunakan kata build ya. Bentar. Oh, nggak bisa ya. Oke, perhatikan. Nih, nomor 4, 5, 6 itu kan bangunan semua. Menggunakan kata build ini ya. Kelihatan ya? Nih, build. Ini juga build. Ini juga build. Untuk yang lainnya pakai kata discovered. Discovered, discovered. Oke? Ya? Oke, kalian catat. Sama yang tadi, yang di halaman berapa tadi? Di halaman 31 juga dicatat ya. Nanti kalau keluar di ujian jangan bilang enggak pernah diajari ya. Padahal sudah dikasih perintah untuk mencatat. Oke? Kalian tinggal pilih 2 lalu direkam. Dialog dengan orang lain ya, tanya jawab dengan orang lain. Boleh rekam suara saja, boleh direkam dengan gambar atau video. Oke? Ini tugas yang pertama. Ini tugas dialog ini seperti biasa dikumpulkan ke Miss Maria. Oke? Lalu tugas yang kedua ini workbook seperti biasa halaman 22 sampai 25. Oke? 22 sampai 25. Itu tugas utamanya ya. Jadi Miss ulang lagi, tugas utamamu 2. Yang pertama, dialog ini. Dilihat di screen, dialog ini direkam suara, pilih 2 saja. Rekam suara boleh, rekam video boleh, kirimkan ke WA Miss Mar. Itu tugas pertama. Tugas kedua yaitu workbook halaman 22 sampai 25. Oke, itu ya tadi tugas utama. Lalu tugas tambahannya yang ini tadi. Challenge ini, di coding ini ya. Ditulis langsung di bukumu apa artinya. Oke, jangan lupa catatan tadi yang ini. Ya, dan ini. Oke? Ya, oke anak-anak. I think that's all for our today's lesson. Tetap semangat belajarnya. Kerjakan tugas-tugasnya dengan tanggung jawab. I will see you again with the new video. Bye-bye everyone.